Yan guys, magpipick up tayo ng aso. Yan, samahan nyo ako guys ha. Let's go. Dito na. Yan. Okay. Regular customer natin. Dati nag-pick up yung mga. Ayan. Ay boss. Ayan boss. Second time around. Yan yung dalawa. Ano daw, wag daw masyadong makapal yung sa liig. Ano yung, yung bearcat. Pero wag daw masyadong makapal. Sa liig? Pati katawan. Yun.